देखिवा हला अंतिम मंत्रणा मो ज्ञानी बापा माने आपण माने विचार कुनु सुंदर कथा से दिन बुझाई देला आज कहले अंतिम मंत्रणा फुंकी छि गांधार प्रतिशोधन हेबु पुरी ठीक उपयुक्त परामर्श एते बेले पहुंची गला जे इच्छा करी दिला मु संसार रे दंभिक व्यक्ति बोली हा हा मौसा कोड उठिले बस गाड़ी करना अरे आपण मान विचार कुन सुंदर कथा शास्त्र कहले कहले कौरव गौरव भसाइण देवी पांडव संकट स्वरे ये अंध नंदन जाने ना चक्रांत नाटक ये भली कथा रे बातुळ कराई मातुळ खुलिला मरण फाटक मु काहे के कथा कहली अदृश्य सत्ता भितर बेले बेले पश्चात भागर दैव आमको टाणी दिए जद्वारा कि मनुष्य बुझी पारे ना मु समस्त भाग्य डोरी की धरी से दिन सरी जाइए महाभारत युद्ध हे पो कौरव रणांगना रे कुरुक्षेत्र रे से दिन उड़ाकुड़ा होई सब पड़िला बेले केते बेले सुगा स्वान श्रृगाल माने सब गुड़ाक भिड़ी करी खाऊचम नजर पड़ी गला से दिन मने पड़ी गला गोटिए बोली पुओ मो पुओ गला कुआरे मन भीतर विचार थिला मो पुओ महाभारत युद्ध को जाई बेस कर्ण रे से दिन पड़ी गला जदी पांडव माने विजय लाभ कले कौरव वंश निधान हेला ताहले ए कौरवला विशिकेशन गला कुआरे हातरे धरिची सेदिन गोटाए मशाल कुरुक्षेत्र रणांगना रे खोजुची अनेक शव गुड़ाक पड़ी मन भितरे भाविला कहला भावी थिला वृद्धा जन
चा करी आज कहीं धन तोरी बाहु चाया तले बंचा चा कला बेले तुहे अभागिनी टाकू आज कहीं जंत्रणा दे छटपटर जड़ाई दे चली जाऊची से दिन प्रत्येक शव पाखरे शवटा को लेउटाई देला अनेक शव को लेउटाई देखिला ये पुओ मो नुह ना ये शव मो पुअर नुह ना हठात आश्चर्य ही गला से दिन कुरुक्षेत्र रणांगन शह शह कुड़ा कुड़ा शव पड़िला बेले जड़े जीवित व्यक्ति पचारिले किए किए कर्णरे पड़गला से दिन मार आश्चर्य हो गला किए एभली एक निर्जर रात्रि कुड़ा कुड़ा शव मानक भितर श्वान शृगाल मान जिते शव गुड़ाक भिड़ी खाइला बेले किए मत डाकिला धरी हाथ में मशालटा को नहीं पाखरे सेदिन पहुंची गला आश्चर्य हो आज करपत्र जोड़ी देला मशालटा को धरी पाद तले पड़ी गला करपत्र जोड़ी दे आज ढयनरु दी धार लोतक धड़े पड़ी आज कही कही हुई कांदुची पचारि देले सदिन पितामह विश्व नयने महारा नाची उठे विचार करुची आज ही नारी जड़क पचारिला कहला हे पितामह मु कहीं के कांदुची जानिछ गोटे बोली पुओ बोर आज हती जाई ना मां कांदिबार प्रयोजन नहीं कहीं के आउ कांदुछु तो पुओ युद्ध करबा को आसीथिला ना हो कहा पक्षरु आसीथिला पांडवंक पक्षरु कौरवंक सांगरे युद्ध करबा को आसीथिला अलो मां जानिछु जो पांडवंक सपक्षरे तो पुओ युद्ध करबा को आसीथिला सेई पांडव पक्षर वीर जने तो पुओ को मारी चंती आश्चर्य ही गला मां कहला मो पुओ जहा कि सहाय्य करबा को आसीथिला सेई पक्षर व्यक्ति मो पुओ को मारी चंती किए पितामह मु आपणकर पद छुई शपथ करुची कहंतु तांको ना कोन कोन किए से मो पुओ को मारी कथा दउची जिए मो पुओ को मारीची 7 दिन भीतर कोटा मुंडारी पाद तले भेटी देबी सात दिन अपेक्षा करंतु पितामह विश्व जी मो पुओ को मारिची 7 दिन भीतर तांकर कोटा मुंडाणी आपण पाद तले भेटी देबी आश्चर्य ही गले सदन केड़ बड़ शपथ करदेला लो मां केड़ बड़ शपथ करदेलु जानिचु तो पुओ को किए मारी किए मारिची जानिचु तो पुओ को गोविंद मारी चंदी आश्चर्य ही गला सदन आज बेला बाली कौन करीबी हला जहारा किया रे परबाता है जहारा किया रे परबाता है डोरे भाषाई चलबाता कहला मो पुओ को गोविंद मारी चंदी
ଅଛି ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି ହେ ପିତାମହ ବିଶ୍ୱମ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଶିର ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଦିନ ତଳେ ଭେଟିଦେବି ଇଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଦେଇ ସେଦିନ ବାହାରିଲା ଯେ ଆପଣ ବାହାରଙ୍କର ବେଲା ବାଳି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଆପଣ ବାହାରଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ପୁରା ସୁନ୍ଦର ପଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଲେ ହେ ପୁଅ ଆମେ 2 ଜଣ କବି କି ପାଉ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ଜଣ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ କବି ଆଉ ଜଣେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡାଇତିଆ କବି ହେ ପୁଅ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉ ଦେଖିବା ଯୋଉଠି ଆବଶ୍ୟକ ହବ ଠିକ ଜାଗାରେ ଆଉ ଜଣେ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କୁ ଆଣିବା ଏଠି ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କୁ ଆଣୁଛି ବେଦାକେଦା କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘର ବାଲିଆ କବି କହିଲେ ହଲୟା ବସିତ ଖାଇଲେ ସରେ ତ ଭାଇ ଅଚଳ ନିଧି ଭାଇ ପାୟନ କଲେ ମିଳେ କି ବସି ଖାଇଲେ ନଈବାଲି ସରେ ଗୋଟେ ରୂଢି ପ୍ରୟୋଗ ଆମର ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ କବି ଆଉ ଟିକେ ସରଳୀକରଣ କରିଦେଲେ କହିଲେ ସଂସାରରେ ବସି ଖାଇଲେ ନଈବାଲି ସରେ କିନ୍ତୁ ଉପାୟ ନ କଲେ ମିଳେ କି କହ କେଉଁ ସମୃଦ୍ଧି ଆମକୁ ଉପାୟ କରିବାକୁ ହବ ସେଦିନ କଣ ଉପାୟ କରିବେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରାବତୀ କଟକ ଯିବି ଦ୍ୱାରାବତୀ କଟକ ଯିବି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୋଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଶିରଚ୍ଛେଦ କରାଇ ପିତାମହଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଭେଟି ଦେବି କାହାକୁ କହିବି ସେଦିନ ଦ୍ୱାରାବତୀ କଟକରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବେଲାବାଳି ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ଜନ ସମାଜ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ହଠାତ୍ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ଗୋଟାଏ ନାରୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଚାହିଁଦେଲେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମଙ୍କର ଉପରେ ବଳରାମ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଓଢ଼ଣାଟା ଟାଣି ଦେଇ ଗୋଟାଏ ନାରୀ କଣ ତା ମନ ଭିତରେ ଅଭିଳାଷ ଅଛି କଣ ତା ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଅଛି ପରିପ୍ରକାଶ ନ କରିବେ ଜାଣିବା କେମିତି ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ମା ଏ ମା କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ ଆପତ୍ତି କଣ ଆପତ୍ତି କହ ପାଇଲେ କହିବୁ ସେଦିନ ପ୍ରମାଣ ଦେଲା ନାରୀ ଜଣ କହିଲା ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇନି ନା ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇନି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେଦିନ ବେଲାବାଳି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛି କାହିଁକି କହିଲା ମୁଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି ସେଦିନ ହସ୍ତିନା କଟକରେ ଚାଲିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର ଧ୍ୱନି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ବିଜୟୀ ହୋଇଗଲେ ବୋଲି ଜୟ ଜୟକାର ଧ୍ୱନି ଚାଲିଲା ବେଳେ ମୁଁ ହସ୍ତିନାରେ ଯାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଜୟ ଧର୍ମରାଜ